श्री राम। बरहापीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाख्यं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखै स्वाधरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभंगं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्यां वंदे वृंदावनस्थ जुबति शतवृतं ब्रह्मगोपाल रूपं ब्रह्मगोपाल बेसं। बोलानंद कंद भगवान की। व्याकुलता आम भितर व्याकुलता रहा दरकार। तद्गत प्राणता प्रभु को पाया आम भितर व्याकुलता रहा दरकार। तद्गत प्राण हवा दरकार। प्रभु को पाई जदि व्याकुलता न बढ़िला, प्रभु को पाई जदि आम भितर उत्सर्ग भाव न आसिला ताले प्रभु को पाइबानी। अनन्य चिंतयन्तो मां जे जना पर्युपासते तेषां नित्य भिजुक्तानां जोग क्षेम वहाम्यहम्। प्रभु को पाई आम भितर व्याकुलता रहा दरकार। जहाँ भितर प्रभु को पाया पे व्याकुलता आसीची से पाइची। भक्त नुह तपस्या मध्य तुलसीदास गोस्वामी पाद सबू छाड़ी दे व्याकुलता डाकिले। सबू छाड़ी देकरी व्याकुलता डाकिले। हनुमान कले सर्वमिथ्याम जपम कुरु, सर्वमिथ्याम जपम कुरु, सर्वमिथ्याम जप कले पाइगले प्रभु। हिरणाक्षर बद्ध सह्य कर पारानी हिरण्यकशिपु भाईर हत्याकारी की मारिबी गला। मंदराचल पर्वत पाखे तपस्या कला। बारंबार देवता माने विघ्न कले, पाइला ना नहीं। कंकाल सार हो गला, बुई चरीगले देहरे। ब्रह्मा सबुजाक अंग को एकाठी कर पुनर्बार कहले, मंत्र देले कौन तू मागुचु माग ना। दिन हो नथिबो, राति हो नथिबो, जल हो नथिबो, स्थल हो नथिबो, घर हो नथिबो, बाहर हो नथिबो इत्यादि। पशु हो नथिबो, पक्षी हो नथिबो, मते से मारिबो नले मते कि मारि परिबे नाही। बर पेला नाही। निष्ठा अनन्य भाव। अनन्य चिंतयन्तो मां जे जना पर्युपासते तेषां नित्य भिजुक्ताना जोग क्षेम वहाम्यहम्। भगवान चाहती या भीतर अनन्य चेत स्वभाव अच्छी ना नहीं मो पे। अनन्य चेत स्वभाव। रामंकर बापा दशरथ सारा जन्म जन्मांतर पाई जुग जुग पाई आमर उदाहरण ही रही गले। एमिति बापटिए हुआ जदि पुओ तम बाट दे आसिला एवं से पुओ को सारा जगत भगवान बोली ज्ञान कले, ताले से पुओ भावना रे, पुओ चिंतन रे, पुओ पाई कांदी 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 तम तनु जदि अप्रकट हो जाए, विगलित हो जाए, ताले किंवदंती इतिहास तुम ना रही। इतिहास ना रहीगला। तोरी विरह मु मरबी, तोरी विरह मु मरबी। दशरथ राजा मन भीतर अनेक चिंता व्याकुलता बढ़ुची। राम को छाड़ी आसिले ना नहीं, राम आसला ना नहीं, मो पुओ मो प्राण आसला ना नहीं। जो राम को मुहूर्ते छाड़िया पाई दशरथ कुंठाबोध करती। विश्वामित्र को केते थर फेरी कम कथा। राम आसिया पे दशरथ अपेक्षा करते जन्म अनेक तपस्या अनेक दान धर्म कर राम को पाखु छाड़देवे एक कल्पना कर। सकल कर्म परिहारी, सकल कर्म परिहारी जे मो चरणे आश्रा करी ताहांक निर्बाहर भार। आहा ताहांक निर्बाहर भार कांधरे पड़ई मोहर गोविंद
ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଭଜନ କର। ଧ୍ରୁବ କଲା, ପ୍ରହ୍ଲାଦ କଲା, ପାଇଲେ। ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ। ଯଥର ଦଶରଥ ଯା କେବଳ ସୀତାରାମ 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 ଜପ କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ଜନ୍ମର ତପସ୍ୟାରେ ରାମ ନାମ ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦଶରଥ ରାଜା ପୁଅ ରୂପେ ପାଇଲେ। ରାମ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲା ପରେ ଆଉ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ନ ଶୋଇ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଯାଇ ରାମ ନାମ ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ରାମ ଆସିଲେନି। କୋଉ ଭୁଲଟା ସକାଶେ? ଏତେ ନାମ ଦଳାରେ ଦବା ଦ୍ୱାରା ରାମ ପୁଅ ହେଇକିରି ଆସିଲେ, ରାମ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସେଇ ରାମ ନାମ ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ରାମ ଆସିଲେନି। ବରଂ ବିପରୀତ ତତ୍ତ୍ୱ ମୃତ୍ୟୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ତା କାରଣ ଅନେକ ଜନ୍ମ ସଂସିଦ୍ଧି ପରେ ରାମ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲା ପରେ ଜୀବ କେବଳ ମୋକ୍ଷ କିମ୍ବା ମୁକ୍ତି ଚାହେଁ। ବାପା ଦଶରଥ, ତମେ ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଛ ନା? ତେଣୁ ମୁକ୍ତି ବା ମୋକ୍ଷ ଚାହୁଁଛ ନା? ତେଣୁ ମୁଁ ତ କ୍ଷୟ ହେବ ନା? ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାଅ। ମୁଁ ତ କ୍ଷୟ ପାଇଁ ସୁମନ୍ତ୍ରା ଆସିଲେ, ରାମକୁ ଛାଡ଼ିଲେ, ରାମକୁ ନେଇକିରି ଆସିଲେ। ରାମ କହିଲେ ଆମେ କେତେଟା ରାମକୁ ବୁଝେଇ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? 4ଟା ରାମକୁ। ରାମ ଜଣେ ନୁହନ୍ତି, ରାମ 4ଟା ରାମ। ଏକ ରାମ ଦଶରଥ କେ ବେଟା। ଗୋଟେ ରାମ ହେଉଛନ୍ତି ଦଶରଥଙ୍କର ପୁଅ। ଯେ ଦଶରଥଙ୍କ ପୁଅ ସେ ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ଏକ ରାମ ଘଟ ଘଟ ମେ ବୈଠା। ଗୋଟିଏ ରାମ ହେଲା ସବୁ ଘଟରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ରାମ ସ୍ଥ ମୁନୟୋ। ସବୁ ଘଟ ରୂପରେ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏକ ରାମ ଦଶରଥ କେ ବେଟା। ଏକ ରାମ ଘଟ ଘଟ ମେ ବୈଠା। ଏକ ରାମ ଯୋ ସବସେ ନିଆରା। ଗୋଟିଏ ରାମ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଅଲଗା, ସେ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ରାମ। ସେ ସବୁଠୁ ଅଲଗା, ତାକୁ କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ଯାହାର ଆଦି ନାହିଁ କି ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ସୁଖ ନାହିଁ କି ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ଭଲ ନାହିଁ କି ମନ୍ଦ ନାହିଁ, ଦିନ ନାହିଁ କି ରାତି ନାହିଁ, ହାନି ନାହିଁ କି ଲାଭ ନାହିଁ, ସୁଖ ନୁହଁ କି ସ୍ଥୂଳ ନୁହଁ, ସବିକଳ୍ପ ନୁହଁ କି ନିର୍ବିକଳ୍ପ ନୁହଁ, ନିରାଧାର ନୁହଁ କି ଆଧାର ନୁହଁ, ନିରାକାର ନୁହଁ କି ସାକାର ନୁହଁ, ନିର୍ଗୁଣ ନୁହଁ କି ସଗୁଣ ନୁହଁ, ଏଇଠି ଥାଏ ପୁଣି ଏଇଠି ନଥାଏ, ସିଏ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମରାମ। ଯସ୍ୟାନ୍ତଂ ନାଦି ମଧ୍ୟମ नहि କର ଚରଣମ୍। नाम गोत्रम न सूत्रम न जाति नैव वर्णम न भवति पुरुषर वा पुंसन च स्त्री नाकारम न विकारम नहीं जन्म मरणम न च पुण्यम च पापम। ब्रह्मराम। एक राम जो सबसे न्यारा, एक राम जो सबसे प्यारा। गोटे राम समस्त प्रिय राम नाम। एक राम दशरथ के बेटा। एक राम घट घट में बैठा। एक राम जो सबसे न्यारा। एक राम जो सबसे प्यारा। गोटे राम सिना पड़ेगा जंगल को। दशरथर नंदन 3 राम सांगे आसीचंती। राम नाम आसीचंती, राम रूप आसीचंती, सूक्ष्म शरीर आसीचंती। तेणु दशरथ राजा जेमिति राम 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 नौथले, सुमंत्र आसीगले, मंत्र प्रदान करदेले। उठिले, कहले कुआड़े गला मो पुओ खोज, पाइलेनी। पुणी बसिले, कहले मो पुओ राम को छाड़िकी पलि आसल। तमें केड़े निष्ठुर, तमें केड़े निष्ठुर। मोर वृद्ध मंत्री एते ज्ञानी एते पंडित ही मो राम को छाड़िकी पलि आसल। तम भितर विवेक आसलानी। तमें केमिति भूल करदेल प्रभु, तमें केमिति भूल करदेल। पढ़ुथांती राम नाम रे, उठुथांती राम को गुण। चैतन्य महाप्रभु को अवस्था से है ना, खाली गड़ी जाऊँ मूर्छा, बारंबार बारंबार घन घन मूर्छा जाऊँ कृष्ण नाम नहीं करी। कृष्ण नाम नहीं घन घन मूर्छा। आ मूर्छा नगला पर्यंत प्रभु निजक मूर्छिबेनी, निजक छाड़बेनी। प्रभु श्रीरंग मिसापी हेले आमको मूर्छा पर्यंत जावा दरकार। मूर्छा अर्थ निजकू निजत्व हरिया को पड़ो, निजर निजस्व हरिया को पड़ो। पाखे पहुँचले, कौशल्य महाराणी पचारे कौ जगार छाड़ा कह बड़े ना। रामंकर कथा विरह कथा मत आप पचारे, मुझे को कहबी एक हो पार। आप सुमंत्र कहते आपण वशिष्ठंकर शिष्य सूर्यवंशी
सूर्यवंशी वशिष्ठकर शिष्य ये दी जन ठार आप कौन शिखिले एक काल 100टा पिला मारिदे गले विश्वामित्र अरुंधती कहते वशिष्ठकर तीर 100 पिला मरीगले पुत्रहीन हो गली धैर्य धर पुत्र तोर नुह ये कौ पुओ कहार तू कहूँ वशिष्ठ कहते न सोदरो न जनको जननी न जाया नैबात मजो न चकुलं विपुलं बलम्बा सन्दृश्यते न किलकोपि सहाय को मे तस्मात् त्वमेव शरणो मम दीन बंधु कौ पुओ कहार तो पिला को मारिदेला किए तो पिला क्या मारिथो बोली मारिदेला किए मु तार बापा हेल्ले जी पुण्य पर्यंत रहिले रहिले मो पाखे आउ नाई से कथा कहना बुझेदेले तमें ताकरी शिष्य तमें तुम पुओटा चलीगला बुझीपारुन तुम्हें निजे बुझीपारुन कथा तमें सूर्यंकर वंशर जन्म होइच दशरथ राजा सूर्यंकर धर्म कौन सूर्यंकर धर्म हूँ सूर्य महाराज जिते जगार पड़ो तांकर किरण असल जिनिसटा से एक्सट्राक्ट कर नहीं जाती आउ सब जगह छाड़ी पलि जाती सूर्यंकर धर्म हूँ मूल तत्व हूँ त्याग त्याग से सत्यर प्रतीक त्यागर प्रतीक तेणु भोग तांक जीवन में नहीं कर्ममय जीवन सकाल उठिले संध्या पर्यंत चालुथिबे तेणु तुम तांकरी वंशरे निज आविर्भाव ही राम पे एत व्याकुल कौन हो राम पे व्याकुल हवा गोटे पुत्र मोह तेणु ये भल कथा नुह मोह निशा सब शोभनी हारा मोह निशा सब शोभनी हारा देख ई सपन अनेक प्रकारा मोह निशा ये मोह गोटे निशा या छाड़ ना मो पुओ राम बिना बंची पारिनी राम हे राम राति अध हो गलानी राम नाम नौचंती पाखरे निजस्व निज लोक मैंने बसचंती कौशल्या महाराणी राम कथा पचारू पचारू बारंबार मूर्छा जाऊ अच्छी कहले मो पुओ केमिति अच्छंती मते कुह एतिकी बेले कहउचंती कहले प्रभु रामंक चारिपटे सीता और लक्ष्मण बेढ़ा धरला परी जगिला परी जगिचंती दक्षिणे लक्ष्मण जस्य बामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्जस्य तं वंदे रघुनंदनम प्रभु बाँ पटे अच्छा सीता डाण पटे अच्छा लक्ष्मण हनुमान कथा प्रसंग नहीं तेणु ये तांकरी ब्राकेट भितर अच्छा तेणु असुविधा किसी मो बोहू केमिति ना दी भाईकर बंधनी भितर सीता महाराणी अच्छा संपूर्ण जंगल प्रदेश ताको रक्षा कवच हिसाब से रक्षा करुँच भलरे अच्छा जेते भल कहले मो भूल सकाशे मु कष्ट पाइबी यही कांदिकी उठी जाऊँच पुणी उठिकी पड़ जाऊँ पड़ी पुणी उठुंट केतले अतीतर कथा मन पड़ुची ये जो व्याकुलित अतीत तांकर जो व्याकुलित अतीत जो दग्धीभूत अतीत तांकर मन पड़ जाऊँची मन पड़ी कांदुचंती क्या कही नथिले सेई दिन सेई मुहूर्त रे कौशल्या महाराणी की कहउचंती दशरथ राजा कौशल्या शुणीच ना कौन ना गोटे गोटे घर आमर बंद होकर अच्छी ना मु जानी ना से घर गोटे धनुतीर अच्छी ना ताहा मु जानी ना सेटा कहार जानिच ना महाराज कही ना मुझे कहूनी ना जो कारण सकाशे आज राम मोठू मो पाखु गला बोल आनंद कंद भगवान की सच्चिदानंद भगवान की रामाय मंगलं लक्ष्मणाय मंगलं रामाय मंगलं लक्ष्मणाय मंगलं सीता समेत रघुनाथाय मंगलं सीता समेत रघुनाथाय मंगलं रामाय मंगलं लक्ष्मणाय मंगलं रामाय मंगलं लक्ष्मणाय मंगलं सीता समेत रघुनाथाय मंगलं सीता समेत रघुनाथाय मंगलं बोल आनंद कंद भगवान की सच्चिदानंद भगवान की तमर मोर बाहा हेई थाए पिलापिली किछि नाही दशरथ राजा कहउचंती बहु वर्ष पर्यंत विवाह पर संतान संतति किछि हेलानी बापा अज माँ इंदुमती दिजणाक बहुत कांदिले पुत्र पत्र आदि किछि जदि न हबो कूल रक्षा हे केमिति कूल रक्षा हे केमिति दिने सांध्य काल संध्या बेल शिकार समय शिकार करिया को जाइछि अनेक जगार लिखाई दिवस ना
ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଅନ୍ଧକାର ଘନ ରାତ୍ରିର ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ମୁଁ ଯାଇ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଶିକାର କରି ଆଣିବି, ଆନନ୍ଦରେ ଆହାର ପୋଷଣ କରିବି। ଗଲାବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମୋତେ ଶୁଭିଲା ଗୋଟିଏ ମୃଗ ଜଳ ପାନ କରୁଛି। ସେ ଜଳ ପାନ କରିବାର ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ତ ଦେଖିପାରୁନି କେଉଁ ଦିଗରୁ ଆସୁଛି, ଦିଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି, ଶବ୍ଦଭେଦୀ ବାଣ ମାରିଲି। ଶବ୍ଦଭେଦୀ ବାଣର ପ୍ରକୋପ ଏପରି, ଶବ୍ଦକୁ ଚାହିଁକରି ସେ ଯିବ। ଗଲା ଶବ୍ଦଭେଦୀ ବାଣ, ଶବ୍ଦକୁ ଚାହିଁଲା, ଗଲା। ଯିଏ ପାଣି ଆଣୁଥିଲେ ବା ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ସେ ପାଣି ନୁହଁ, ସେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଉଦଣ୍ଡ ମାନେ ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ତାଙ୍କରି ଦେହରେ ତୀର ଆଘାତ ହେଲା, ସେ ସେଇଠି ଟଳି ପଡ଼ିଲେ। ବାପା ମାଆଙ୍କର ଗୁଣକୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ନାରାୟଣଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଓଂ ନାରାୟଣାୟ ବିଦ୍ମହେ ବାସୁଦେବାୟ ଧୀମହି ତନ୍ନ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ଦୌଡ଼ିକିରି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ଦେଖିଦିଏ ଯୁବକଟିଏ, ତେଜଦୀପ୍ତ ଚେହେରା, ଦୃପ୍ତ ସିଂହ ପରି ଠାଣି, ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଭାବ, ଉନ୍ନତ ନାସା, ଆୟତ ଦୃଷ୍ଟି, ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦର ସୁଠାମ ସୁଗୋଲ ଚେହେରା। ମୁଁ ବିଚଳିତ ହେଇଗଲି। ଆରେ କେଡ଼େ ବଡ଼ କଥା କଲି, କେଡ଼େ ବଡ଼ କଥା କଲି। ନା ମହାରାଜ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ମୋ ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତା ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣକ ଅନ୍ଧ ଆଉ ଅନ୍ଧୁଣୀ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଏ ଜଳଦାନ କରନ୍ତୁ। ମୋ କଥା ତାଙ୍କୁ କହିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଜଳଦାନ କରି ତାଙ୍କ ତୃଷ୍ଣା ନିବାରଣ କରନ୍ତୁ, ତୃଷ୍ଣା ନିବାରଣ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର, ମୋ ନାଁ ଶ୍ରବଣ କୁମାର। ନେଇକିରି ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ନା, ମୁଁ ପାଣି ନେଇକି ଯାଉଛି, ପିଲାକୁ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ନେଇ ଯାଉଛି। ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଜଳଦାନ କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ନା, ପୁଅ କିଏ ସେ, ଇଏ କାହା ହାତ, ଇଏ କିଏ? ମୁଁ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦୁଛି। ଇଏ କାହା ହାତ? ଏ ତ ଆମ ପୁଅର ହାତ ନୁହଁ, ଅନ୍ୟ କାହା ହାତରୁ ତମେ ଜଳଦାନ କରିବ, ଜଳ ସ୍ପର୍ଶ କରିବୁନୁ। ଆମେ ତ ବାପା ମା ତପସ୍ୟାରେ ଅଛୁ, ପ୍ରବର୍ଜ୍ୟା କ୍ରମରେ ଅଛୁ, ପ୍ରବର୍ଜ୍ୟାରେ ଯାଉଛୁ। ଚରେଇ ବେତି ଚରେଇ ନେବ ମଧୁବିନ୍ଦନ୍ତି। ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆମେ ଯିବୁ। ମୋ ପୁଅ ନେଇକରି ଯିବ, ତା କାନ୍ଧରେ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲା। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ପୁଅ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ପୁଅ? ବିଚଳିତ ହେଇଗଲେ, ବିଗଳିତ ହେଇଗଲେ, ରକ୍ତର ଡାକ ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପୁଅ 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 ପକେଇ ମୁଣ୍ଡ ଧିକ୍କାର କଲାବେଳେ ମୁଁ ଅଯୋଧ୍ୟା ନରେଶ ରାଜା ଦଶରଥ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ପୁଅ ମୋ କାନ୍ଧରେ ପଡ଼ିଛି। ମୋର ଏକ ସାମାନ୍ୟତମ ଭୁଲ ସକାଶେ, ତ୍ରୁଟି ସକାଶେ ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ମୋ ଧନୁ ଦ୍ୱାରା ସରାହତ ପ୍ରାଣପରାହତ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାକୁ ନେଇକରି ଆସି ଚାହିଁଦେଲେ। ବାପା ମା ଗଡ଼ିଗଲେ, ଗଡ଼ି ଆସିଲେ, ମାଟି ସାଉଁଟି ପକେଇଲେ, କାନ୍ଦିଗଲେ, କାନ୍ଦି ପକେଇ କାନ୍ଦି ଉଠୁଛନ୍ତି, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ପୁଅ ଶ୍ରବଣ କୁମାର କ'ଣ କଲୁ, କ'ଣ କଲୁ? ତୁ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଆଖି, ତୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ, ତୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ? କହି ଗଡ଼ିଗଲେ, ଗଡ଼ି ଆସିଲେ, ଗଡ଼ିଗଲେ, ଗଡ଼ି ଆସିଲେ, ଗଡ଼ିଗଲେ, ଗଡ଼ି ଆସିଲେ। ରାଜା ତତେ ଅଭିଶାପ ଦଉଛୁ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣାକ ତପସ୍ୱୀ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ଆମ ପୁଅ ବିରହରେ ଆମେ ଯେମିତି ଆମର ତନୁ ତ୍ୟାଗ କରୁଛୁ, ସେମିତି ଆମରି ତୁ ତୋ ପୁତ୍ର ବିରହରେ ତନୁ ତ୍ୟାଗ କରିବୁ, ତନୁ ତ୍ୟାଗ କରିବୁ, ତନୁ ତ୍ୟାଗ କରିବୁ। କୌଶଲ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ନା, ଆଗ ହସି 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 ଗଡ଼ିଗଲି, ତାପରେ କାନ୍ଦି 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 ଗଡ଼ିକିରି ଉଠିଗଲି। ହସୁଛି କାନ୍ଦୁଛି, ହସୁଛି କାନ୍ଦୁଛି, ହସୁଛି କାନ୍ଦୁଛି। ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି କିଛି। କାରଣ ଋଷିଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନ୍ୟଥା ହୁଏ ନାହିଁ, ଅବଜ୍ଞା ହୁଏ ନାହିଁ। ମୋର ତ ପିଲାପିଲି ନାହିଁ, ପୁଅ କେଉଁଠୁ ହବ? ପୁଅର ବିରହରେ ମୁଁ ମରିବି ସତ, ପୁଅ ହେଲେ ତ ମୋର ତାହେଲେ ପୁଅଟିଏ ହବ। ଋଷି କହୁଛନ୍ତି ପୁଅଟିଏ ହବ। ଋଷି ଯାହାକୁ ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତି ପରୋକ୍ଷରେ ତାର ମଙ୍ଗଳ ହେଇଥାଏ। ୟା ମୁଁ ତାଙ୍କରି କଥାରୁ ଜାଣିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କରି କଥା ଅନୁସାରେ ଚରୁଯଜ୍ଞରୁ ପୁତ୍ର ଜାତ ହେଲା ମୋର ପୁତ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଏବଂ ସେଇ ପୁଅ ରାମ ରାମ କହି ତାରି କଥା ସକାଶେ ମୋର ଆଜି ସେଇଦିନ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ବୋଧହୁଏ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ରାମର ଆଉ ରାମ ଆସିବ ନାହିଁ। ରାମ ଥରେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆଉ ରାମ ଆସିବନି। ଆରାମ ନେବା କଥା। ଏ ଜନ୍ମରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଭୂମିରେ ମୁଁ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶରେ ଅବତଂଶ ହୋଇ ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ଗାଦି ଆଉ ଗଦିକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲି, ମୋ ସମୟ ସରିଗଲା। ରାଜା ଦଶରଥ କହୁଛନ୍ତି, ଉଠି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଗଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଶୁଣି ବାରମ୍ବାର ମୂର୍ଚ୍ଛା ଯାଉଛନ୍ତି। କିଏ ସେ? ନା ରାଜା।
ए मंत्री सुमंत्र जाउचंती प्रजा पुरजन समस्ते चाहिए अयोध्या राति सारा कई शोई ना कांदवाली पड़ुची अर्थ सुमंत्र आसगला घोड़ा को देखीदे लोक अरे आसीगला रथ अरे राम आसीथे राम आसते लोक सकाळु थाटपाट समस्त अपेक्षा करी गड़ी जाऊँच गड़ी आसुँच दशरथ राजा आउ पाऊना राम को पाऊना आरंभ कले तांकर अंतिम स्लोगान राम राम कही राम कही राम राम कही राम तनु परिहर राव गयऊ सुरधाम तनु निजर राम थर राम नाम कही विदान अवस्था पहुँची आसला जो सकाशे ये पंचतत्वर शरीर प्राण पाई से ये पंचतत्वर शरीर विदान बसीगला। दशरथ राजा कौशल्या पाखे अच्छा कईके निज भूल सकाशे पश्चाताप आसुना सुमित्रा कहते कौन तू कलु चंडालुणी तू कौन कलु एपटे ए कार्य घटला बेले रामचंद्र गला बेले रास्ता रे केते कथाकार माने बा केते कवि माने वर्णना करछंती तांको पादरे कंटा झरिला जो कंटा तांका आखिर लुहर कारण हो गला आखिर लुह बोही पड़ला आखिर लुह बोही पड़ला कारण ना पितृ आघात आसिला ताको प्रति पितृंकर आघात आसिला बोले ताको प्रति जानिले से जगार ओह्ल पड़े कौन गोटे घटुची लक्षण ना भाईना कौन घटुची ना कौन गोटे घटुची लक्षण कौन गोटे असुविधा होची इत्यादि कही राम चित्रकूट अभिमुखे यात्रा करुअछंती एपटे कोलाहलमय दशरथ राजा तनु परिहार कर देइचंती परिहार करी ए तनु परिहार करियार अंतिम अवस्था प्राण प्रयाण समय 11th मोमेंट डाकुचती प्राण मोर जा हे प्राण तू कहीं छाड़ुनु हे प्राण कहीं छाड़ुनु एपटे मंत्री कहते तम प्राण जावापेक्षा मो प्राण आग पलैया दरकार समस्ते आत्माहुति देवाई प्रस्तुत थी अवकाश महाकाल प्रवेश करिवो काल प्रवेश करुच्चे अयोध्या कटकरे राम थिला तक काल प्रवेश करुनथिले असमय काल प्रवेश करुनथला महाकाल प्रवेश करियार व्यवस्था आसुचंती बड़ प्रसिद्ध प्रसंग पर आलोचना बोल आनंद कंद भगवान की श्री राम